Welcome to Selangor Human Resource Development Center, or HRDC in short. What you guys are about to see next are a series of webinar sessions on various topics that we at SHRDC previously organized. We hope you will be able to enjoy and learn a couple of things from this webinar session today. Hello and welcome everyone. Thank you very much for joining us today. My name is Marissa and I will be today's moderator for the TT session number 2. Okay, sorry. So I hope everyone is ready for today. So please prepare some drinks, some beverages, or coffee or tea by your side while to accompany you. All right, so now it has passed 3 p.m. So we shall begin our session shortly. And we are expecting the total registrants for today is actually around 40 plus. So maybe there are still people dialing in. Okay, so if you guys don't mind, so we will maybe start in another 2 or 3 minutes. So let's make way for those who are still trying to dial in for today's session. Okay. So before that, let me just remind you guys that all mics should be muted so that our speaker for today will not be interrupted. Okay, so before we start for today's session, let me just remind you guys that in case you don't know that every TV session that we have been doing so far, we have started giving out webinar e-badge. So webinar e-badge is something that you can consider it as an e-certificate. Okay, so after the session after we're done with today's session, you will receive the webinar e-badge via the same email that you used to register for this session. Okay, but of course we do have a few terms for this. In order for you to get this webinar e-badge, you need to stay until the end of the session, which is roughly around 1 hour. Okay, it's only 1 hour an hour session, so please make sure that you guys will stay until the end. All right. Okay, so this is a sample of the webinar e-badge that you guys will receive. Okay, so you will receive it. If not by today, it will be for tomorrow. Okay. So to those who have just joined in, once again, welcome. Okay, and not only that, as part of our initiative, we are also providing a voucher giveaway, which is in form of Touch and Go e-wallet. So all you need to do is very easy. You can just tag our social media. It could be on Facebook, Twitter, or Instagram, or even LinkedIn. And once you have received the webinar e-badge, you may screenshot it and just share it on your social media and tag our account. So make sure you tag our account so that we can see your entry and we can select you as a winner. Okay, so we will be selecting 2 lucky winners entitled for the e-wallet. All right, so before we begin, or before I pass this session over to Muhammad Ihsan, which is our speaker of the day, here are some housekeeping rules that you should follow or take note. Okay, so the duration for today's session is expected to last around 1 hour. So for any Q&A, you please type them into the chat box, and our speaker will address your questions or your queries towards the end of the session, because we will have a Q&A slot after the speaker's presentation. All right. And just this session is actually recorded, as you guys can see that it is currently now recording. Okay, and this video session will be available on our YouTube channel, so you guys can review it if you guys would like to. Okay, so now let's not waste any time and let's just jump straight into today's agenda, which is a webinar on the topic Solar PV Technology with Muhammad Ihsan. So he is actually SHRDC's new technical specialist. He recently joined our company, I think a few months back. Okay,
So the main topic that he will be covering or discussing today is on basic design and sizing for GCPV system. All right, so whenever you're ready, Isa, you may take over the session. I will just stop sharing. Okay, thank you, Manisha. Okay, now I will share my screen. Okay, semua nampak skrin Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam keadaan yang baik. Okey, untuk hari ini dalam teknologi transfer sesi, kita akan bincangkan tajuk Basic Design and Sizing for GCPV System. Okey, topik hari ini terbagi kepada 5, iaitu Basic Design of GCPV System, Sizing and System Performance, Sizing of PV Array to Inverter, Sizing of other BOS component, and lastly Q&A session. Okey, untuk Basic Design of GCPV System ni terbagi kepada 5, iaitu Site Evaluation, Mounting Location, Array Mounting Rack, Orientation, and Roof Type. Untuk site evaluation ni, is the installation site free from shading by nearby tree, building or other obstruction. Yang untuk yang ni, kita kena pastikan tempat yang kita nak install solar panel tu bebas daripada bahagian pokok, bangunan yang berhampiran ataupun halangan-halangan lain lah. Yang kedua, can the PV system be oriented for good performance? PV system ni seleloknya menghadap arah selatan kerana matahari terbit dari timur ke barat. Jadi kalau panel ni letak kepada selatan ataupun panggil true south, performance akan lagi bagus sebab dapat cahaya matahari daripada pagi sehingga ke petang. Poin yang ketiga, does the roof or property have enough area to accommodate the solar array? Sebelum pasang solar panel, kita kena pastikan keluasan bumbung tu dan berapa banyak panel boleh diinstal. Poin yang keempat, if the array roof mounted, what kind of roof is it and what it is condition? Yang ni kita kena pastikan dan kita kena tahu keadaan bumbung rumah tu sesuai untuk pasang solar dan jenis bumbung apa rumah tu. Sama ada bumbung rumah tu roof tile ataupun atap zinc. Yang ni kita kena pastikanlah sebelum kita nak pasang. Yang dalam gambar ni ada contoh solar panel dipasang atas bumbung dan dikelilingi oleh pokok dan bangunan lain lah. Seterusnya ialah mounting location. Solar panel selalunya diletakkan pada bumbung. Kalau tiada bumbung, solar panel boleh dipasang secara pole mounted, ground mounted, wall mounted ataupun boleh digunakan sebagai tempat teduhan seperti dalam gambar lah. So yang nampak di sini adalah contoh roof mounted dan yang ini adalah ground mounted. Roof mounted juga, tapi tempat ni boleh digunakan sebagai tempat teduhan. Seterusnya ialah array mounting rack. Sama juga, selalunya dipasang pada bumbung ataupun pada batang besi konkrit. Solar panel juga boleh digunakan sebagai bumbung tempat teduhan seperti dalam gambar. On roof mounted system, the PV array is typically mounted on fixed rack, contohnya seperti dalam gambar. So macam yang ni, macam dalam gambar atas ni, ini sebagainya boleh digunakan sebagai teduhan. Maksudnya bumbung ni adalah bumbung solar panel. So ini adalah kolam mandi dan tempat beristirahat lah. So boleh digunakan juga sebagai tempat teduhan. Dan yang ini adalah contoh pemasangan solar pada atas bumbung dalam keadaan fixed rack
contohnya. Okey, untuk orientation pula, Malaysia latitude by conventionally wisdom PV module are ideally oriented toward true south. Okey, ini disebabkan matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat. Jadi adalah lebih baik diletakkan menghadap selatan ataupun boleh dipanggil sebagai true south. Okey, dan tilt angle untuk solar panel ni adalah 20 degree. Sudah cukup dan memadai untuk kita produce 95% daripada keseluruhan power generation. Maksudnya walaupun tilt angle ni rendah, kita letak rendah sebanyak 20 degree, tapi dia boleh produce sebanyak 95% daripada 100% keseluruhan power. So kedudukan yang paling elok adalah kedudukan menata. Tapi kelemahan dia kalau kita tahu dalam keadaan menata ni, apabila air hujan dia akan bertakung dan menyebabkan panel menjadi mudah rosak. Okey, seterusnya ialah roof type. Okey, kalau roof type ni, kebanyakan rumah di Malaysia memang akan pakai roof tile. Jadi kalau hendak pasang solar, kita perlu berhati-hati lah. Sebab keadaan bumbung kebanyakan Malaysia ni adalah roof tile. So bumbung kebanyakannya licin bila kalau kita pakai roof tile ni. So kita perlu berhati-hati ketika memasang solar panel. Okey, poin seterusnya, nevertheless, it is possible to install PV module on all roof. So boleh pasang dekat mana-mana bumbung sebab kita ada pelbagai jenis mounting untuk each type of roof. Sorry. So kalau yang untuk yang ni, sebenarnya kita boleh pasang mana-mana jenis bumbung pun, sama ada bumbung tu roof tile ataupun bumbung jenis atas zinc, sebab mounting rack untuk solar panel ni ada berbagai jenis. Okey, seterusnya ada satu lagi jenis installation iaitu building integrated PV, iaitu BIPV module. So dia boleh menghentikan bumbung sedia ada kepada solar panel ataupun bumbung rumah kita tu sudah lama dan nak tukar, kita boleh menggunakan solar panel sebagai bumbung yang baru. Okey, seterusnya ialah sizing and system performance. Okey, yang untuk ini kita ada 3 approach yang boleh kita consider, iaitu architectural constraint, energy constraint dan budget constraint. Untuk architectural constraint ni terbagi kepada 2, iaitu length across, iaitu pemasangan solar secara melintang, dan yang kedua length up, iaitu pemasangan solar secara menegak. So ini adalah contohnya, contoh dalam gambar ini adalah contohnya pemasangan secara melintang dan pemasangan secara menegak. Selain itu, kita perlu pastikan kawasan bumbung berapa panjang dan lebar sesebuah bumbung untuk kita tentukan pemasangan solar panel secara melintang ataupun menegak. So kat belakang, gambar belakang ni adalah contoh yang terbaik lah untuk kita lihat bagaimana pemasangan solar panel yang telah dipasang. Okey, poin yang seterusnya ialah poin seterusnya ialah energy constraint. Okey, energy constraint ni dia ada 3 step yang kita perlu tahu sebelum memasang PV system. Yang poin yang pertama ialah the amount of energy to be supplied by PV. Okey, yang poin ini berdasarkan jumlah penggunaan tenaga tahunan ataupun annual energy consumption daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Poin yang kedua, the minimum power of PV array required. Okey, yang untuk poin ini adalah jumlah minimum kapasiti yang diperlukan bagi menampung sesebuah sistem. Contohnya, inverter 2 kW memerlukan 90 volt untuk beroperasi. Jadi minimum PV array yang perlu dipasang mesti
90 volt juga. Kalau kurang, inverter ni tak akan berfungsi lah. Ini sebagai contoh saja. Okey, poin yang ketiga ialah minimum number of PV module ni. Ini adalah jumlah minima berapa PV modul yang diperlukan. Okey, sebagai contoh, katakan minimum power of PV array adalah 7,800 watt power dan kita menggunakan PV modul 345 watt. Jadi minimum PV modul yang diperlukan ialah sebanyak 23 PV modul. Ini sebagai contoh saja. Okey, poin yang seterusnya ialah budget constraint. Budget constraint ada 3 step yang perlu kita tahu sebelum kita melabur dalam PV system. Okey, poin yang pertama ialah set the ceiling for the budget of the project to be invested. Sebagai contoh, kita set limit untuk pasang PV system di rumah sebanyak 50,000 supaya tidak over the budget lah. Kalau over the budget, kita akan rasa rugi sebagainya. Okay, poin yang kedua, establish the power array. Poin kedua, establish the total PV array power affordable. Okay, yang ni kita boleh check guna SEDA calculator sebagai anggaran bajet dan berapa install capacity sesebuah rumah diperlukan. Okay, poin yang ketiga, the maximum number of PV module affordable. Boleh dirunding dengan syarikat pembekal, boleh dirunding dengan syarikat pembekal pemasangan PV system dan juga bergantung kepada bajet owner rumah tersebut lah. Okay, dan yang dalam gambar ni adalah contoh yang boleh digunakan sebagai penanda aras untuk tahu harga pemasangan sistem solar untuk rumah. Yang ni, gambar dalam ni boleh Google SEDA ataupun type name calculator. Nanti akan keluar ni, so kita akan masuk ke data untuk kita tahu berapa nilai yang diperlukan. Seterusnya ialah sizing of PV array to be Seterusnya ialah sizing of PV array to inverter. Terbagi kepada 6 iaitu selection of inverter, range of number of module, limit of voltage of PV module, limit of voltage of PV string, parallel string, and array configuration. Okay, yang untuk selection inverter ni, semasa memilih inverter yang sesuai sama ada untuk off-grid ataupun grid connected, always make sure it is compatible to the load you are using. Okay, kita kena perhatikan voltage, ampere dan power kriteria dalam datasheet. Setiap pengeluar inverter mesti bekalkan datasheet kepada pengguna. Ini penting. Ini yang dalam sebelah ni ada gambar sebelah ni ada contoh dia. So penting juga untuk kita perhatikan maksimum VOC, voltage during open circuit, and ISC, current during short circuit. Sebab value inilah kita akan guna untuk tentukan berapa maksimum panel untuk sesebuah sistem. Untuk sambungan panel, sambungan secara series nilai VOC akan untuk sambungan panel, sambungan secara series nilai VOC akan bertambah. Kalau sambungan secara paralel, nilai ISC akan bertambah. So kita perlu pastikan inverter yang digunakan ni dapat menambung jadi perlu pastikan setiap inverter yang digunakan dapat menampung sambungan setiap panel sama ada secara series ataupun secara paralel. Okey, ini adalah contoh datasheet daripada Huawei 2 hingga 3 kW. So sebelum beli inverter, check dulu datasheet sesuai tak untuk PV system yang akan dipasang. Okay, poin seterusnya ialah range of number PV module. The nominal power rating of the inverter indicate the number of PV module that can be connected to it. It depends on several factors and calculating them accurately will ensure a proper state of health of the inverter. Okay, bermaksud jika kita pakai 3 kW inverter dan menggunakan 345 watt panel untuk sambungan PV system kita hanya memerlukan 10 biji panel 345 watt
untuk sambungan pada PV system kita tadi. Limit on voltage of PV module. Setiap inverter berlainan maksimum dan minimum input voltage dari panel ke inverter. Contoh macam dalam gambar ni, 2 kW sehingga 5 kW inverter dari Huawei ni dia menggunakan 2 MPPT. Contohnya kalau kita menggunakan 3 kW inverter dan 10 biji panel 340 watt untuk sambungan PV system, bermaksud 5 panel bersambung ke MPPT 1 dan 5 lagi bersambung ke MPPT 2. Tapi kalau hendak menggunakan satu MPPT pun boleh, asalkan tidak lebih daripada maksimum voltage bagi setiap MPPT. Okey, MPPT ni bermaksud maximum power point tracker. MPPT bermaksud maximum power point tracker. Okey, seterusnya ialah limit on voltage of PV string. The voltage generated by the PV string that will be fed into the inverter must comply with the input window of the inverter. So, maksudnya voltage dari PV string ni mesti dalam range voltage inverter yang perlu rujuk datasheet pada inverter solar dan panel. Sebab line model, line datasheet lah. Yang dua ni adalah contohnya lah. Yang Huawei ni adalah contoh inverter dan bawah ni pula adalah contoh untuk panel. Okey, seterusnya ialah parallel string. Okey, parallel string. The inverter can take a certain number of parallel PV string. This is a critical step to ensure that the maximum input current is not exceed. Current dari sambungan selari ataupun series, current daripada sambungan parallel mesti tidak lebih daripada maksimum current yang ada pada inverter. Ada inverter boleh support 2 atau lebih sambungan parallel, tapi kena tengok juga datasheet pada inverter berapa maksimum current yang boleh disupport. Okey, gambar ini adalah contoh sambungan parallel secara series, parallel and series parallel. Okey, point seterusnya ialah reconfiguration. Okay, the matching number of PV module in a series or parallel string to the inverter has been determined, and the matching number of PV string to the inverter has also been determined. Combining this information, the matching total number of PV module to be connected to the inverter can be determined in the appropriate reconfiguration. Okay, setelah siap konfigurasi sambungan PV panel ni, berapa jumlah panel dan inverter apa yang hendak digunakan. So complete sebuah sistem PV kita tu lah. Okey, seterusnya ialah sizing of seterusnya ialah sizing of other BOS component. So untuk ini terbagi kepada 6, iaitu DC cable, power and voltage loss, bypass diode, string fuse, DC main switch, and lastly surge protection device, SPD. Okey, yang untuk DC cable ni, untuk DC cable, fungsi DC cable solar ni adalah untuk menyambungkan solar panel ke inverter. Itu adalah fungsi inilah. So DC cable yang normal ni kebiasaannya installationnya hanya menggunakan PVC saja. Manakala kabel DC solar ni installation dibuat lebih kompleks, seperti menambah lapisan lain
selain daripada PVC. Ini tujuan untuk menghalang daripada kabel efisiensi berkurang selepas beberapa tahun pakai disebabkan faktor cuaca lah. So ini adalah contoh-contoh DC kabel untuk solar, dan ini ada teknikal data untuk DC kabel ni lah. So DC rated, it is quite common. The PV cable is rated at 1500 VDC. So DC cable ni memang agak tinggi power rated dia. So poin seterusnya ialah power and voltage loss. Power and voltage loss, okay, antara sebab power and voltage loss ni salah satunya ialah jarak sebahagian wire panel ke inverter jauh, dan juga ketebalan wire juga memainkan peranan yang penting. Jadi untuk mengurangkan power and voltage loss ni, sambungan wire antara panel ke inverter kalau boleh jangan terlalu jauh sangat, dan menggunakan wire solar yang tebal, seperti contoh macam dalam 6 mm. Sebab kebanyakan wire DC kabel solar kat luar sana kebanyakannya menggunakan 4 mm saja. Okay, next ialah bypass diode. Okay, fungsi bypass diode akan membantu apabila salah satu panel PV array terkena shading atau tidak berfungsi secara optimal. Arus yang dihasilkan oleh panel tidak terkena bayang, tidak terkena shading, maksudnya tidak terkena shading, akan mengalir melalui diode untuk mengelak rintangan daripada solar panel yang tidak berfungsi secara optimum. Dengan cara ini dapat memastikan dan memaksimalkan output yang dikeluarkanlah. So ini adalah bypass diode. Pada kebanyakannya selalunya pada belakang panel lah, selalunya dipanggil sebagai junction box. Okey, seterusnya ialah string fuse. Okey, fungsi string fuse ni adalah untuk melindungi inverter daripada arus yang berlebihan ataupun dipanggil sebagai overcurrent, reverse current, dan juga litar pintar, short circuit, yang boleh berlaku semasa pengumpulan tenaga solar. Okey, seterusnya ialah DC main switch. Fungsi DC main switch adalah untuk memutuskan litar ataupun arus daripada panel pergi ke inverter, membolehkan supaya membolehkan melakukan kerja-kerja penyelenggaraan kepada panel lah. Walaupun setengah inverter dah ada built-in DC breaker, tapi perlu juga pasang DC breaker extra sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, poin yang seterusnya ialah SPD, Surge Protection Device. Okey, fungsi SPD ialah bertujuan melindungi kelengkapan ataupun peralatan elektrik daripada kena kilat yang mendadak ataupun voltage yang berlebihan. Fungsi SPD adalah untuk mengalihkan surge berkenaan ke bumi dengan keadaan seberapa pantas yang boleh. So itu saja presentation saya untuk hari ini. So ada apa-apa Q&A boleh bertanya sekarang lah. Terima kasih. So Marissa, boleh saya share screen sekarang. Okay, thank you. Tanya SS. Sorry, who is SS? I asked in the chat box, but I don't think we have a... All right, so do you want to review the answers, like from 1 until all 10 questions, or maybe only the ones that most people get incorrect? Okay, wait. Okay, yang untuk soalan ni ya.
soalan ni ada 13 orang dapat salah yang ni, soalan ni. So, sepatutnya jawapan ni, where do solar panel work well? Sepatutnya kesemuanya lah. Dalam keadaan cuaca panas, dalam cuaca mendung ataupun dalam keadaan cuaca sejuk. Kesemua di atas. Selagi mana ada matahari, selagi tu solar panel akan berfungsi. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan ni. Soalan nombor 5. What does the word photovoltaic means? Okey, bermaksud soalan ni maksudnya apa? Light electricity. Photo maksudnya light. Voltaic ni means electricity. So, seterusnya nombor 7. How does solar panel absorb solar energy? Soalan ini very simple sebenarnya. So, dia akan menukarkan tenaga elektrik, akan menukarkan komponen daripada elektron to the photons lah. Yang ni saja. Okay, next. Yang ini. What are the advantage of the solar energy? Low maintenance, easy to install. So, yang untuk ini sepatutnya semua dapat betul ni untuk ni. Sepatutnya. Tapi tak apa. So, itu sajalah yang soalan ni. Rasanya. Okay, thank you. Okay, itu saja. Alright, thank you Ihsan for preparing the quiz, and thank you everyone who participated and answered the quiz. So congratulations to those top 3. But we still haven't figured out who is SS. Okay, but I'm sure he or she is here in this on this floor. Okay, so maybe we can move along with our next agenda, which is Q&A. So do we have any questions from the floor? I actually saw some questions that from the chat box. Let me just run through it. Okay, so Godeswara is asking, Ihsan, is it possible if they can obtain the slides copy? Can you share the slides copy or sorry, itu slide memang tak boleh sebab itu memang private and confidential lah. So saya minta maaf ya. Alright, sorry. To Godeswara, we apologize, but it's since it's a work materials, I believe, so we cannot simply give it share it out to external parties. But just like I mentioned earlier, this session is recorded. So if you would like to review this session, you may head over to ACHRDC YouTube channel, and we will share the link on our Facebook page, on our social, so you can just view it, okay? It will be made public. So you can always come back to the video anytime. All right, so, okay, next question we have from Azizi Azwan. He is asking, can you tell us a bit about what is NEM or NEM? Okey, program NEM ni ialah program NEM tu bermaksud Net Energy Metering. So program ni telah dibuka pada tahun 2016. So sekarang ni kita ada NEM baru iaitu NEM 3.0. So untuk maklumat lanjut boleh pergi ke SEDA untuk dapatkan lebih lanjut. So saya harap saya dapat menjawab anda punya soalan lah. Ada link ke anything that they can go directly ke? Okay, sekejap ya. Maybe you can just share it directly here. So, okay, saya sudah ada send link untuk untuk maklumat. So, SEDA ni adalah sustainable energy untuk Malaysia. So, boleh melawati website ni lah untuk dapatkan pengetahuan ataupun maklumat lebih lanjut tentang program NEM 3.0. Sekarang ni adalah NEM 3.0 lah. Okay, itu saja. So, saya harap saya dapat menjawab anda punya soalan lah. Okay, so Azizi, thank you for your question, and we hope that Ihsan has answered your question. Okay, so do click on the link that he had shared, and you may find out more on the NEM program that you were asking. So
Okay, so next question we have is from Nick Amir Afif. He is asking, can you explain how to build solar project from start until the end of project in terms of solar provider or project solar engineer? Okay, yang untuk yang ni, untuk Intel Solar Provider ni, so pertama sekali kita kena memohon dulu, pemohon kota melalui SEDA lah. Okay, setelah kita dapat kota daripada SEDA, baru kita boleh apply benda ni kepada TNB untuk kita dapat permission untuk memasang solar panel di rumah customer atau rumah klien. So untuk projek engineer solar ni, selepas dapat approval daripada SEDA Malaysia, iaitu dapatkan kota dan juga dapat approval daripada TNB, so bolehlah melakukan design untuk hubung rumah customer tu lah. Bagaimana nak design, berapa besar keluasan hubung dia, panjang, lebar dan apa jenis panel yang nak digunakan, apa inverter yang perlu digunakan. Contoh inverter, sama ada inverter tu nak digunakan off-grid inverter ataupun grid connected inverter. So saya harap Nik Amir, saya harap saya dapat jawab soalan. Itu saja daripada saya. Hello, Assalamualaikum Cik Ihsan. Ya. Saya Uzai. Saya berminat lah pasal pemasangan solar ni. Cuma saya nak tanya, kan Malaysia ni kita tahu dia punya cuaca kadang hujan dan kadang panas. So sekarang ni kedudukan di atas bumbung. So bila panel solar tu dalam keadaan lama, so kemungkinan dia punya power drop yang dia hasilkan akan menurun. So macam mana kita nak tahu power dia menurun? Adakah ada indikator dekat apa-apa something ke apa? Okey, untuk solar panel ni selalunya dia akan drop power selepas 10 tahun. Selepas 10 tahun dia akan menurun secara sedikit demi sedikit. So dalam masa 10 tahun ni, kalau kita melihat dia punya penurunan performance ni, kita boleh check pada inverter. Setengah inverter dia ada LCD screen, so kita boleh monitor daripada inverter, ataupun setengah inverter dia membekalkan kita apps handphone, sama ada Android ataupun iOS. So kita boleh check melalui apps tersebut. So kita boleh tengoklah sama ada jenis solar generation tu ada berkurang ataupun tidak. Okay, so saya harap Uzai, saya harap dapat menjawab saya nombor soalan lah. Okay, baik. Terima kasih. Okay, so I received a question from Rusli. Dia tanya untuk rumah sendiri juga perlu kelulusan SEDA ke? Ya, betul. Untuk rumah sendiri memerlukan kelulusan SEDA dan juga kelulusan daripada TNB. So kalau macam Encik berminat untuk masang, Encik perlu pergi ke mana-mana pemegang sekolah lah, ataupun Encik type saja dalam Facebook solar panel. Nanti ada beberapa page solar yang Encik boleh tengok dan Encik boleh membeli daripada situ. So kalau macam DIY, kalau solar DIY selalunya tak perlu pun untuk memohon SEDA. Tapi kalau apa-apa berlaku, pihak diorang tak tanggungjawab lah jika ada kerosakan pada meter TNB tersebut. So untuk melalui cara legal, perlu apply SEDA dan mendapat kelulusan daripada TNB. So saya harap saya dapat menjawab soalan Encik untuk soalan itu. Okay, Rusli also dia tanya ada few more questions lah. So maybe you can just compile your answers together. So the second question dia tanya is, untuk GCPV berapa kadar bayaran yang boleh diperolehi? Dan tadi Ihsan you ada mention panel menghala ke selatan. So kalau menghala ke utara pun okey ke macam mana? So ada dua questions lah bertanya. Okey, yang untuk harga GCPV tu okey. Encik boleh tengok kami punya website, HRDC website, berapa harga, dan Encik boleh berhubung dengan kami punya admin lah. Kat situ ada website dan email. So nanti Encik boleh berhubung dengan mereka untuk dapatkan harga untuk kos GCPV. So sesungguhnya kalau panel tu menghadap pada arah utara, boleh sebenarnya. Tapi seelok-eloknya menghadap arah selatan lah. Menghadap utara boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah pun kalau panel tu untuk menghadap utara. Tapi seelok-eloknya dan seboleh-bolehnya
menghadap arah selatan. Sebab generation dia lebih bagus daripada menghadap arah utara. Okey, saya harap saya dapat menjawab soalan Encik tu. Okay, thank you, Rusli and Isan. So we have a question from Izzat Ghazali. He is asking how to determine when to use series or parallel connection in solar design. What are the criteria designer need to think for choosing either these two connections? Okey, untuk memilih sama ada nak gunakan series connection ataupun parallel connection ni bergantung kepada keluasan rumah tersebut. Itu yang pertama lah, keluasan rumah tersebut, dan yang kedua bergantung kepada inverter tersebut. So, andai kata inverter tu tidak support untuk parallel connection, boleh. So, kita tak boleh sewenang-wenangnya ataupun sesuka hatinya membuat sambungan secara paralel. Sebab ini pun bergantung juga pada inverter tersebut dan keluasan bumbung tu. So, katakanlah bumbung tu dia memanjang, so kita hanya boleh pemasang sambungan panel tu secara sendiri saja. Kalau penungkan bumbung tu ada lebar, maka boleh kita pasang secara paralel. Tapi yang pentingnya adalah pemilihan inverter tersebut. Sama ada inverter tu support ataupun tidak untuk parallel connection. Sebab dia bergantung kepada sebab yang saya kata tadi, kalau sambungan secara series, dia punya VOC dia akan meningkat, dan parallel pula IC dia akan meningkat. So kena tengok dia punya inverter tu IC dia setakat mana. Itu yang penting. So saya harap Encik Izzat, saya harap saya dapat menjawab Encik Izzat punya soalan lah. Alright, thank you so much, Izzat. So, okay, we have a question from Godiswara again. So, ditanya, what is the allowable distance from solar panel to inverter? Okay, untuk yang ini bergantung kepada kedudukan tempat letak panel dan juga inverter. Okay, kalau kedudukan inverter ni seleloknya diletakkan berhampiran dengan DB rumah kita lah, dan distribution box rumah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sambungan tu kalau boleh daripada panel tidak terus turun kepada inverter. Tidak ada selok-belok, kona-kona dan sebagainya. Seloknya panel tu, wire panel daripada bumbung tu direct terus turun kepada inverter. So selok-eloknya. So distance ni dia, saya cakap macam mana, distance ni dia bergantung pada kedudukan rumah tersebut, kedudukan bumbung rumah dan kedudukan di mana letaknya inverter tersebut. So kalau macam inverter ni, kalau rumah tu 2 tingkat tapi inverter dia taruh pada tingkat pertama, so wire yang lalu tu panjang lah. Itu saja. Saya harap saya menjawab soalan Encik Godiswara. Itu saja. Alright, thank you so much, Godiswara. So, okay, just hang on a second, because we do have a flood of questions actually coming in. So we're actually nearing, it's almost 4 p.m. now, but since we have a lot of questions or queries from the floor, so I hope you guys don't mind that we extend it for another maybe 5 to 10 minutes, okay, at most 10 minutes lah. So okay, so that we can address all of your questions or your queries. Okay, so Nur Fadila Rawi is asking, can non-engineering take GCPV course? If not, please advise for non-engineering background. Are the suitable courses? Okay, kalau anda bukan datang daripada latar belakang engineering, tapi anda ingin mengambil GCPV course, so anda perlu sekurang-kurangnya memahami basic electrical, macam mana connection, macam mana sambungan, parallel, series connection macam mana, dan juga basic wiring anda kena tahu. AC itu apa, DC itu apa, dan macam mana sambungan daripada secara series daripada panel ke panel yang lain. So itu antara basic lah. So basic dia anda kena memahami electrical dulu. Memang kalau walaupun anda bukan latar belakang daripada kejuruteraan, tapi anda ingin mengambil course GCPV,
So sekurang-kurangnya anda memahami basic electrical wiring, that is basic electrical installation. So saya harap itu dapat menjawab soalan Nur Fadila ya. Okay, thank you very much, Nofadila, for your question. So this one is from Arif Shazni, and Arif is asking what factors need to be considered before installing a rooftop solar for factories. Okey, untuk soalan ni, apa faktor-faktor yang perlu dikonsider sebelum masang solar dekat bumbung kilang? Okey, yang pertamanya anda kena tengok bumbung kilang tu macam mana, jenis apa. Maksudnya bumbung kilang tu, sama ada bumbung kilang tu lama ataupun bumbung kilang yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah bumbung kilang ni kuat, mampu tahan. Sebab kalau bumbung kilang ni ada rongga-rongga, itu menyebabkan kesukaran untuk install solar panel. Sebab solar panel ni berat tau. So bila solar panel ni install, dia menyebabkan beban yang agak berat pada bumbung kilang tu. So bumbung kilang tu selalunya kalau nak install panel tu, memastikan yang pegang roof solar, yang pegang roof untuk kilang tu selalunya mesti kuat. So kalau bumbung tu tak kuat, so kalau pasang solar panel mungkin akan lendut dia, makan masa dia akan melendut ke bawah. So saya harap saya dapat menjawab soalan Arif. Okay, thank you very much, Arif and Ihsan. Okay, so we have a last question lah. This one is once again from Rusli. Tadi dicakap jawapan tadi okey, tapi kalau pasang sendiri untuk kegunaan berasingan, tak connected dengan sistem TNB, so tak perlu TNB approval ke? Maknanya betul. Maknanya pasang sendiri solar independent daripada sistem TNB, so hanya untuk equipment tertentu saja solar pasang sendiri. Betul. So tak perlulah kalau untuk guna sendiri, kalau contoh macam pasang solar panel untuk charge bateri, itu boleh tidak ada kaitan dengan meter TNB, itu tak apa. Kalau ada berkaitan dengan meter TNB ataupun berkaitan dengan wiring TNB, itu kena memohonlah. Kalau untuk guna sendiri tidak perlu. Okay, now that's the end of our Q&A session and all the questions from the floor. Thank you so much, everyone. Okay, thank you untuk soalan semua orang yang tanya. Okay, so can we please now move on to a group photo session? Can everybody please turn on your cameras? It's just going to be a quick one. Alright, so okay, that's the end of our TT session on solar PV technology topic with our speaker of the day, Encik Ihsan. He is a technical specialist once again. So one TT session, for those who don't know, it's our weekly routine lah basically. So every Thursday at 3 p.m. once a week, we will be organizing a TT session, which is also converted to, it can mean teh tarik session or technology transfer session. So where we will be discussing various topics lah related to the industries and what we have to offer. So next week, TT session, it will be on E&E, and the subtopic will be automation 4.0. Alright, our speaker will be Nur Zamri Sudin. He is a senior technical specialist at SHRDC. So if you are interested to join, do check out our Facebook page. So because we continuously will promote it and market it there lah. Okay. So and this is also what we are currently having. It's a long-term training programs that we are offering. So you can see that we have all of these topics or courses and joining programs that you guys can join. Okay, this one is targeted for fresh graduates or students lah, basically. Okay, so you may inquire WhatsApp the person in charge there, which is Mr. Hairul or Miss Anna. Okay. All right, and this is our social media channels where you guys can reach out to us if you guys have any concerns, inquiries or anything at all. Okay, general questions, it doesn't matter. So do get in touch with us. All right, so and that is the end of our session for today. Thank you very much for your time, and thank you, Ihsan, for
for your session today. Okay, thank you everyone Thank you, for joining. Masha. Thank you. Thank you, Right. everyone. Bye and have a nice day. Okay, stay safe.